So hello everyone. Today we discuss about more expected MCQ जोटा कि memory based रहिबो हमें डिस्कशन करबा ता पूर्वरु जोटा कि मो फर्स्ट शिफ्ट रो एनालाइज करिथिली हला ता सहित सेकंड आ थर्ड शिफ्ट एनालाइज करबा गोटे इम्पॉसिबल टास्क हे जाउजी काहे ना प्राय पिलांग को कांटेक्ट करबा इम्पॉसिबल जति कि हम पाखे सोर्स आसुची तो ताकू नै कि हमको चलीबार अछि है ना नहीं ଆଉ ବାସ୍ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନଉଛେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଓଭରଅଲ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଆସି ସାରିଛି ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଆଗକୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ହେବ ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଜିକେ ଜିଏସ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇଏ ତ ଭାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମକୁ ବାସ୍ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବାସ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକିନା କୋଉ ଶିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯଦି ଦେଖ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ କଥା କହିବା ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍କୋରିଂ ମାର୍କ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଆମର ରହିଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା ତିନିଟା ଯାକ ଶିଫ୍ଟରେ ଆମର ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଜୋମେଟ୍ରି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଏସବୁ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେ ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇନି ବାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ବାକି ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମକୁ ଆଉ ଯଦି ରିଜନିଂ କଥା କହିବା ରିଜନିଂର ଆନାଲୋଗି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ତାପରେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ତା ସହିତ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଉ ଫିଗର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ବେସିକାଲି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କ୍ଲକ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଶିଫ୍ଟରେ କ୍ଲକ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ତ ଏଇଟା କମନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଆଉ ଫିଗର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ତ ଇଏ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯିବେ ତ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ବା ସ୍କୋରିଂ ମାର୍କ ରହିବ ନିହାତି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ରହିଲା ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଲିପି ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଫଳା ଏସବୁରୁ ବି ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ହେଲା ତା ସହିତ କି ଆମକୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଉପରକୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ବା ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ମୌଳିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଚନ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ସମଚରିତ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ହେଲା ଆଉ ବେସିକାଲି ସନ୍ଧି ବି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ତା ସହିତ ସନନ୍ତ ଜମନ୍ତ ନିଜନ୍ତ ଇଏ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାନେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୟାକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି ବାସ୍ ଦେଖିକି ଯିବ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ MCQ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟ ଆଜିର ଶିଫ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ତା ସହିତ ଅପକମିଂ ଶିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି which of the following conducted India's inaugural agentic AI hackathon in 2025 ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଲା ଯୋଉଟା କି AI hackathon 2025 ରେ ଇନାଗୁରେଟ୍ ବେସିକାଲି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ କରିଛି ମନ୍ତ ଟେକ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ AI ଯୋଉଟା ରହିଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେକି 2025ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଆଉ AI hackathon 2025 ଯୋଉଟାକି ଥିମ୍ ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟାକି ମିନେରାଲ ଟାର୍ଗେଟିଂ ୟୁଜିଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଆରେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖ 2025ର ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ AI hackathon in 2025 ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ଦ ଶକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଶକ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ମଉସେସ୍ ଯୋଉଟାକି ମୋଗା ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଶକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ବା ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯିବ which of the following is not a principle of Jainism ତାହେଲେ ଜୈନିଜିମ୍ର କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି The whole world including stone and water has life practice of non-injury or to living beings monastic life is the only way to salvation rejection of the doctrine of karma ତ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି
ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛି। ଟୋଟାଲ 5ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାଓଲେନ୍ସ ରହିଲା, ଯୋଉଟାକି ଅହିଂସା କହିଲା, ସତ୍ୟ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେୟ ରହିଲା, ପରିଗ୍ରହ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଫିଫ୍ଥ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଆଡେଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ମହାବୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡ୍ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ଯିଏ ରହିଲେ 24 ତୀର୍ଥାଙ୍କର କହିପାରିବା ଜୈନର। 3ଟା ଜେମ୍ସ ଥିଲା ଜୈନିଜିମ୍ର କି ସମ୍ୟକ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଇଟ୍ ପ୍ୟାଥ୍, ସମ୍ୟକ୍ ଜନ୍ ବା ରାଇଟ୍ ନଲେଜ, ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ଯୋଉଟାକି ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର approach to achieving limited self government in the early year। ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଚିଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଏର୍ଲି ଇୟରରେ। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର୍ଡସ୍, ପିସଫୁଲ ପିଟିସନ୍ ନା ଫରେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପିସଫୁଲ ପିଟିସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯୋଉଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉଟାକି ଡିସେମ୍ବର 28, 1885ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିୟମ୍ ହୋମ୍, ଯିଏକି ପାର୍ଟିକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଟୋଟାଲ 72 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରୋଭିନେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ବମ୍ବେରେ ଯାଇକି ଗ୍ୟାଦର୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ କି ପିପୁଲ କଥା ଯଦି କହିବା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ରହିଲେ, ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦେବଜୀ ଆଣ୍ଡ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବହୁତ ସାରା ଅଧିବେଶନ ବି ମସ୍ତ ଥିଲା, ତା ଆଗକୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏସବୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି କ'ଣ which of the following state recorded the second highest population density 2011 as per the census of India। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ଯିଏକି ରେକର୍ଡ କରିଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରିଛି ନା ରେକର୍ଡ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ ହିସାବରେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ। ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଯଦି ରହିଲା ଯୋଉଟାକି ନମ୍ବର ଅଫ ପିପୁଲ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି କହିପାରିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଯଦି କହିବା 2011 ସେନ୍ସସ୍, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 382 ପିପୁଲ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରେ ରହୁଥିଲେ। ବିହାରରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଥର୍ଡରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଫୋର୍ଥରେ ପଞ୍ଜାବ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କଥା କହିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1872 ବେଳକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ 1881ରେ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର ଡିସାଇଡ୍ ଯୋଉଟାକି ଡିକାଡାଲ ସେନ୍ସସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ ଯଦି କହିବା 17.5% ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡର। ଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି which exercise did INS Shivalik complete just before joining RIMPAC in June 24? ତାହେଲେ କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉଟାକି INS Shivalik କ'ଣ କରିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ରିମ୍ପ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କହିପାରିବା ଜୁନ୍ 24ରେ? ଇନ୍ଦ୍ର ନା ଜିମେକ୍ସ ନା ଅସିଣ୍ଡେକ୍ସ ନା ସେଲିନେକ୍ସ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜିମେକ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିମେକ୍ସ ରହିଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉଟାକି INS Shivalik କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ରିମ୍ପ୍ୟାକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୋଲି କହିବା, ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ୱାରଫେୟାର ଯୋଉଟାକି ବେସିକାଲି ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯୋଉଟାକି ହାୱାଇ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରିମ୍ପ୍ୟାକ୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which US biotech company open a $200 million tech and innovation hub in 2025? यूएस रो बायोटेक कंपनी की ओपन करेछि 200 मिलियन टेक रो, जेकि ता ना कोन आमजेन हे जिवो हला, गोटे प्रोमिनेंट अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जेकि 2025 बेलकु 200 मिलियन हब कौन करिवो ना ओपन करिवो बोली टार्गेट रखिछि। नेक्स्ट, व्हिच इंस्टीट्यूशन इज द अपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया? ऑलरेडी क्वेश्चन से गोटे शिफ्ट रे आसी सारिछि, तो देखिबा कोन आसीछि बोली पचारिबो। आंसर कौन हो नाबार्ड हो राइट आंसर। ठीक अच्छे, नाबार्ड जो रहा, तो ये जो फाइनेंस एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट गोटे एपेक्स बॉडी हिसाब से काम करे। ठीक अच्छे, आरबीआई कथा जब कहवा जोटा कि सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रहा, जोटा कि मॉनिटरी पॉलिसी इंडियन रुपी
जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फुली ओन कहि परिबा। 1 अप्रैल 1935 रे कोलकाता रे कोन हेतला एस्टाब्लिश हेतला। बट नेशनलाइज केबे हेतला ना 1 जनवरी 1949 रे नेशनलाइज हेतला। बेसिकली गवर्नर्स रहिबा आरबीआई रो चारटा डेप्यूटी गवर्नर दुटा फाइनेंस मिनिस्ट्री रेस्पोंस रिप्रेजेंटेटिव अंडर रहिबे। फर्स्ट गवर्नर जदि कहबा आरबीआई रो ना सर असबोर्न स्मिथ हेजिबो। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की आरबीआई रो ना सीडी देशमुख हेजिबो। जे कि ओनली प्राइम मिनिस्टर जे कि गवर्नर हेतिले आरबीआई रो जे कि मनमोहन सिंह कहि परिबा। ठीक अछि। मते कमेंट बॉक्स रे कुहो एबे वर्तमान रो प्रेजेंट गवर्नर की अछन। ठीक अछि। अच्छा तापरे जदि कहिबा जेमती नाबार्ड कथा जदि कहबा नाबार्ड रो फुल फॉर्म आम इंपोर्टेंट हो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो। आउ एबे वर्तमान चेयरमैन अच्छा किए ना कृष्णा भी साजी कृष्णा भी हो चेयरमैन। आउ एस्टाब्लिशमेंट केबे हेतिला ना 12 जुलाई 1982। ठीक अछि। नेक्स्ट हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमिशन ऑफ इंडिया। 23तम लॉ कमिशन अब किए अछंती बोली कहायछि। ताले किए ऑप्शन डी है जस्टिस रिटायर्ड दिनेश माहेश्वरी जी रहिले जे कि 23rd लॉ कमिशन अछंती। फुल टाइम मेंबर भी अछंती ता सहित प्रोफेसर डीपी वर्मा अछंती हितेश जैन भी मन देखा मिलबे हला। ताले मन तो फर्स्ट टाइम पई जो फॉर्मेशन हेतला 1834 रे फॉर्मेशन हेतला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन कहला व्हाट मेक बेसिक रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। हेले गोटा बेसिक रूल्स रहा जोटा कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव पहुंचेब जोटा कि मन लीगली एनफोर्सेबिलिटी रहा है गोटे कोर कैरेक्टरिस्टिक जदि कथा कहबा जोटा कि इफेक्टिव रहिबो ऑप्शन डी दे आर लीगली एनफोर्सेबल रहा कहीं नेसेसरी अथॉरिटी और मेकानिजम्स बेसिकली हमको इम्प्लीमेंट करने को दे थाए एज ए लीगल सिस्टम इन ए सोसाइटी बोली कहि परिबा। ऑप्शन डी है राइट आंसर। द रेड डाटा बुक कंटेन इनफॉरमेशन अबाउट। क्वेश्चन देखिए कौन देछि। द रेड डाटा बुक कंटेन इनफॉरमेशन अबाउट तले रेड डाटा बुक रे कौन कौन इनफॉरमेशन देछि। ट्री स्पेसीज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ लॉज ना एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। तले मन तो जो एंडेंजर्ड सब स्पेसीज रहला ऐसे सब जोटा कि फ्लोरा और फोना जो कंट्री रो सब मेंटेन थाए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर को ए सब मेंटेन करता है। फर्स्टली पब्लिश 1964 हेतला। आउ ए बुकटा बेसिकली बहुत प्रकार बुक अच्छे ब्लैक है एक्सटिंक्ट स्पेसीज होला। रेड है आम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज रहा। ऑरेंज है एंडेंजर्ड स्पेसीज व्हाइट अच्छे ग्रीन अच्छे ग्रे अच्छी ये सब अच्छी। आईयूसीएन फुल फॉर्म मन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर रहा। एस्टाब्लिश 1948 लैंड स्विट्जरलैंड हो हेडक्वार्टर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कहला। क्वेश्चन देखिए हाउ आर द 1/3 रिजर्व सीट फॉर वुमेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोकल बॉडी। ताले केमिति 1/3 जो सीट्स रहिला लोकल बॉडी रे कोन होता है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है। ताहले अप्लाई ओनली द रूरल पंचायत ना ओनली अनरिजर्व्ड सीट आर फॉर वुमेन ना ओनली 1/3 ऑल सीट ऑफ इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी मन तो 1/3 सीट्स रहिला जोटा कि रिजर्व एससी एसटी ओबीसी रहिला एमाने कोन जे तांको कैटेगरी अनुसार 1/3 सीट्स हमको हाथै थांदे। ठीक अछि इंपोर्टेंट रहबो। 33% रिजर्वेशन मध्य रही था। आउ 112 अमेंडमेंट बिल 2009 अनुसार 50% रिजर्वेशन दिया जीव जोटा कि अर्बन लोकल बॉडी जतिक रहिला। तो करंट अफेयर ऊपर क्वेश्चंस अछि। हु एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ 24 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। 2025 मसीहार की एड्रेस देइथिला 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल जे कि भूपेंद्र यादव रहिले जे कि जोटा कि न्यू दिल्ली रे देखा मिलता। तो सी कौन करते ना एड्रेस देते। ठीक अच्छे। आउ एटा को ऑर्गेनाइज करथिला किए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो कि टेरी बोली कहि परिबा न्यू दिल्ली रे ऑर्गेनाइज हेतला। नेक्स्ट वन इज पचाची को कॉन्स्टिट्यूशन नु हेमा मालिनी रिप्रेजेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हेमा मालिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कथा पचारची हला। ताले कौन हो जे कि आमर मथुरा हो राइट आंसर जोटा कि यूपी रु हेमा मालिनी कौन करते ना कॉन्स्टिट्यूशन रु लड़ी थे।
Next one, current affair question. Which country hosted the 2025 Asian Winter Games? Asian Winter Games 2025 କଥା ପଚାରିଛି ଯୋଉଟା କି ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଯିଏ ରହିଲା ଅପସନ୍ ପି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2025 ମସିହାର 7 ରୁ 14 ଫେବୃଆରୀରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଡାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହିପାରିବା ଏସିଆନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଗେମ୍ସ ହର୍ବିନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି आर्टिकल प्रोवाइडिंग फॉर कंपोजिशन एंड म्युनिसिपालिटी को आर्टिकल हमको प्रोवाइड करिछि जोटा कि म्युनिसिपालिटी आउ कंपोजिशन पे माने त 243 जो आर रहिला ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर लेजिस्लेचर जो रहिला स्टेट रो किंबा हां जोटा कि लॉ द्वारा प्रोवाइडेड कराइछि ताले 243 कोन हे जिवो आर बोली कहि परिबा हला आउ पार्ट आईएक्स ए रे मेंशन अछि 243 पी रु 243 जेडसी जोटा कि म्युनिसिपालिटी ऊपर ए सब अच्छा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन कहला इन मेटलर्जरी व्हिच प्रोसेस फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड हीटिंग कार्बोनेट ओर्स ताले जो मेटलर्जरी जो प्रोसेस है को प्रोसेस रे एरा मेटल ऑक्साइड गुडा को कार्बन ओर्स रे माने जो कैल्सिनेशन अछि हला ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर जोटा कि कैल्सिनेशन गोटे प्रोसेस हला कार्बोनेट रो ओर टू ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है जोटा कि हमर फार्मूला हला कोन जेडएन CO3 जोटा कि हीटिंग विथआउट एयर दिया थाए आमर जेडेनो आउ सीओ बोली कहि पारिबा जेटा कि कार्बोनेट ओरु ऑक्साइड फॉर्मेशन हेताए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन पचाछि ऑपरेशन लॉन्च टू इंटीग्रेट हैदराबाद इन 1948 1948 रे तले गोटे ऑपरेशन लॉन्च हेतला तो हैदराबाद डेस्टिनी चेंज हेतला जोटा कि निजाम्स रूल अनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद बोली कहि पारिबा तले कोन हेतला ना ऑपरेशन पोलो ठीक अछि इंपोर्टेंट रहिबो ऑपरेशन पोलो जोटा कि इंडियन आर्मी इन्वाड करथिला हैदराबाद को 1948 रे। जीवा नेक्स्ट को क्वेश्चन कोन पचारछि पोएट सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट नोन फॉर दोहा तले को पोएट सेंट रहिले भक्ति मूवमेंट ताकू दोहा जना जाए ठीक अछि तले कबीर हे जीवो जे कि 15th सेंचुरी रो जे कि इंडियन डिवोशनल मिस्टिक पोएट बोली कहि परबा एंड संत बोली कहि परबा सदगुरु ग्रंथ साहेब बा सयंत गरीब दास कबीर सागर धर्मदास ये सब सिक्किजिम रो स्क्रिप्चर कहि परबा तले ए कोन हे कबीर जे रहिला जे कि बार्थ को मिस्ट्री मध्य कहि परबा तले आंसर हे कबीर। नेक्स्ट पूजा तोमार द फर्स्ट इंडियन वुमेन विन ए यूएफसी फाइट ताले पूजा तोमार रहिला यूएफसी फाइट कैटेगरी जे कि 11 मीडिया आउटलेट स्कोर अनुसार कि डॉस सैंटोस रे खेला जाइथिला ताले सीए मिक्स्ड मार्शल आर्ट रे कोन करथिले से खेलिथिले ठीक अछि इंपोर्टेंट रहबो जो कि थर्ड राउंड पर्यंत रे से लास्ट मध्य करथिले। जिबा नेक्स्ट व्हिच पीएम एसोसिएटेड विथ 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स देखो ये टाइप रो डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्तला हला ये भी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्वेश्चंस हला तले मन त पीवी नरसिम्हा राव जे थिले जे एलपीजी स्टैंड कोन लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोली कहा जाय से एलपीजी नु लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नु लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोली कहा जाय 3 करोड़ एरिया फोकस को रखा हेतला जोटा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 रे रिलीज हेतला ठीक अछि आउ कोन लिबरेशन प्रोसेस माने कोन जोटा कि लेस कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहबा लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन माने कोन ओनरशिप को ट्रांसपोर्ट करबा जोटा कि प्राइवेटली ओन एंटिटी को आ ग्लोबलाइजेशन मतलब या जे एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहि परिबा हला आउ 1991 परे परे जोटा कि जीडीपी रे बूम आस्तला अनएम्प्लॉयमेंट रेट टा डाउन हेतला पर कैपिटा इनकम मध्य इंक्रीज हेतला ठीक अछि। नेक्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ अ सीमेंट प्लांट डिपेंड मेनली ऑन जो सीमेंट प्लांट रहिला काहा ऊपर डिपेंड करे बोली पचारछि ताले आंसर कोन हेजिबो लाइमस्टोन ना बॉक्साइट ना आयरन ओर ना कॉटन मन तो लाइमस्टोन ऊपर तो सब बळे सीमेंट प्लांट टा कोन करे ना डिपेंड करि थाए ठीक अछि। लाइमस्टोन रो फार्मूला कोन जदी कहबा जोटा कि CaCO3 बोली कहबा जोटा कि सेडिमेंटरी आ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स रे थाए।
ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେସନ ସାଉଥ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେସନ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ସାଉଥ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମରିସିୟସ୍ ନା ମାଲଦୀପ୍ସ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଚିପେଲାଗୋ ବୋଲି କହିପାରିବା 36 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ମାଲୟାଲମ ସଂସ୍କୃତର ମତଲବ ହେଲା 100,000 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ଗଠନ ହେଇଛି। ଆମିନଡିବି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ନର୍ଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆଉ ମିନିକୟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ସଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ କହିପାରିବା ହେଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଯିବ କଣ, କାବରାଟି ହେଇଯିବ, ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ୟୁଟି ହିସାବରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା 1956 ରେ, ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ହେଇଥିଲା 1973 ରେ ନେମ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ମନକତା ଯୋଉଟା କି କୋଲକାଲି ଆଉ ପରିଚକାଲି ଦିଟା ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ମିନିକୟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ଲାଭା ଯୋଉଟା କି ପପୁଲାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ରହିଲା, ये सब इंपोर्टेंट रहेगा। ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପପୁଲେସନ 64,000 ଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ମାଲଦୀପ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେସନ ସାଉଥ ଅଫ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ମାଲଦୀପ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଲ ଅଫ ମାସ୍ ଆକ୍ସନ ୱାଜ ଗିଭେନ୍ ବାय। ଯୋଉ ଲ ରହିଲା ମାସ୍ ଆକ୍ସନ କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଯିଏ କି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ ଆଉ ୱେଜ ଯୋଉଟା ରହିଲା ପିଟର ୱେଜ ଆଉ କାଟୋ ଗୋଲ୍ଡବର୍ଗ, ଯିଏ କି ଲ ଅଫ ମାସ୍ ଆକ୍ସନ କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ and ଭାଇଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଡ୍ ଟୁ। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେସିକାଲି କଣ ପାଇଁ ଲିଡ୍ କରିଛି, କଣ ପାଇଁ monopolization ନା increase availability of international brand ନା decline of foreign goods ନା less brand diversity। ମାନେ ତା wider availability of international brand। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ସନ କହିପାରିବା ବା ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ। ବେସିକାଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଗୁଡ ସର୍ଭିସ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାନେ ହେଲା। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସ ବି କହିପାରିବା, जोटा कि लिबरेशन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी गुड़ाक थाए, जो बैरियर्स गुड़ाक ब्रेक करके केमती एस्टाब्लिश हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इमरजेंसी ग्लोबल सप्लाई चेन से सब ऊपर एम्फासिस दिया जाए। ठीक अच्छे, ग्लोबलाइजेशन बहुत भाइटाल बोली कहि परिबा हला। ये थिला किछि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि आज डाटा अनुसार, फिर भी ये सब गुड़ा जिते सब पढ़ा गला ये सब भी भाइटाल्स रहिबो अपकमिंग एग्जाम ता सहित किछि भी मु एडिशनल एमसीक्यू ऐड करके ग्रुप रे सेंड कर देबी। ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन किंबा कमेंट बॉक्स रे लिंक रहिबो, आपण माने एक्सेस करि परिबे। यदि वीडियो भल लागिथिबो लाइक करंतु, शेयर करंतु। अपकमिंग जो शिफ्ट अछि ताकू रिवाइज करि दियंतु, सब वीडियो अपलोड हेछि, जहाँ भी किछि दरकार कमेंट बॉक्स करंतु, मु ताकू प्रोवाइड कर देबी। यदि वीडियो भल लागिछ लाइक करंतु और सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। रहिली जय जगन्नाथ।